Hello, hello. Mao ni ang diri gisulat guys ang mga katawan sa unang panahon since 1950. Ano sila ang nagaugma diri sa MBC guys kanina. Dr. Andrea Nelson together with the Serbi team Avista on this very spot April 30 pa din guys 1950. Dugan na din kaayo Claveria F. Mandri Brunis Baldwin Claveria Maridano Pipito Sakala Balindes and F.D. Balindes knit and prayed for wisdom and guidance in selecting the site for college here in Mindanao. Ano sila guys ang una jud diri nga nag ugma ining MBC since 1950 April. Dugan na kay guys.